Salam alaikum wa rahmatullah. Fin de la vidéo, on va des provisions pour dépréciation relatives au stock. Alors, les stocks peuvent subir une dépréciation pour diverses causes. Les éléments les 9 stocks, بحال marchandises, matières premières, تقدر تنقص القيمة ديالهم وهادشي لأسباب متعددة comme par exemple conditions de stockage. يعني داك الظروف ديال التخزين. إذا كانت ظروف التخزين ماشي هي هاديك أو لا فيها واحد لي ريسك بزاف تقدر لا فالور ديال الستوك ديالنا تنقص. إيغالمون مثلا لا ناتور دو ستوك، كاين شي ستوك اللي دغيا كيضيع دغيا كيقدام دغيا كدوزلو لا دات، اي دو سو في بزاف ديال العوامل تقدر تخلي ان الستوك ديالنا ينقص من لا فالور ديالو. دونك على انفونتير، ملي كنقولو هنا انفونتير يعني في لو 31/12 لونتربريز كدير واحد الجرد ديال لي زيليمون ديال الاكتيف والباسيف اللي عندها. يعني كتمشي مثلا بالنسبه للستوك كندخلو لي ماغازا وكنحسبو شحال عندنا ديال لي زيليمون ستوك ولا لي زونيتي اللي عندنا في ستوك وكنشوفو القيمه الحقيقيه ديالو تكون لا فالور réelle ماشي لا فالور comptable. Donc à l'inventaire, l'entreprise doit procéder à la régularisation de stock et de sa provision. Lorsqu'on parle de la régularisation de stock, ça consiste à annuler le stock initial et constater le stock final. دابا غنزيدو حتى لا بروفيزيون، يعني غادي نانوليو ستوك والبروفيزيون ونكونستاتيو ستوك فينال و لا بروفيزيون ديالو. Donc l'écriture comptable au 31/12, on va annuler le stock initial. Donc annulation de stock initial, comment? On débite le compte de la variation de stock. Les 9 la classe 6 ou la classe 7 à la sable la nature de stock. On crédite le compte stock les 9 la rubrique 31. Donc on a qu'un le montant du stock initial. Deuxième écriture, on va annuler la provision. Annulation de provision sur le stock initial. Donc, pour annuler la provision, je vais débiter le compte 391, provision pour dépréciation. On va dire donc matière première ou la marchandise, etc. Où je vais créditer le compte 71,96, repris sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. On a qu'un le montant de la provision. Troisième écriture, on a la constatation du stock final. Donc, on a que l'écriture là. Les 9 crédits réunis في يعني الستوك réunis في والفارياسيون غتولي في الكريدي. وهنا المونطون كندير المونطون ديال الستوك فينال. Troisième écriture, ou la quatrième écriture, c'est la constatation de la provision sur le stock final. Donc ici, je vais débiter le compte 61 961, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation de stock. Et je vais créditer un compte de le poste 391, provision pour dépréciation. Alors là, quand le montant de la provision sur le stock final. Donc, on va les écritures le cas de stock. Alors, je fais une application. La balance avant inventaire au 31/12 de l'entreprise Mexcel relève les éléments suivants. On a l'extrait de la balance avant inventaire. Donc, avant inventaire, il y a les écritures de la régularisation. Donc, stock de matières premières, 55 000 dirhams, provision 2000. Alors, ce stock qui est la balance avant inventaire, qui est stock initial. حيت مازال ما انوليتوش مازال في الكونت ستوك مازال مكتوب عندي المونطون ديال ستوك انيسيال حتى كندير لانيلاسيون عاد كيتحيد وكنبدلو بستوك فينال. دونك مادام ان افون انفونتير هذا ستوك انيسيال ماتيير بروميير وهذه لا بروفيزيون ديالو. عندنا ستوك دو برودوي فيني 87000 درهم، هذا سي ستوك انيسيال ديال برودوي فيني. دابا l'inventaire au 31/12 N fait état d'un stock de matières premières évalué à 46 000 dirhams, une dépréciation de 8500 est à prévoir. Donc, comme nous donnons l'inventaire, le stock c'est le stock final. On va dire la provision d'hier. D'un stock de produits finis 95 000 dirhams, une dépréciation de 10% est à prévoir. Donc, c'est un stock final de produits finis. Donc, un stock initial de matière première, stock final de matière première, d'un stock initial de produits finis au stock final de produits finis, les provisions.
La question, passer les écritures de régularisation nécessaires au 3112N. Donc, on a, mais qui veut passer les écritures de régularisation nécessaires, on dit, les écritures, stock de matière première. بالنسبة لستوك برودوي فين ما عنديش البروفيزيون على ستوك انيسيال يعني غندير غير 3 ديال لي زيكريتور annulation de stock initial, constatation de stock final, constatation de la provision sur stock final. Alors, هنا باش نسامبليفيو غنديرو كل ستوك بوحدو. Donc, au 3112N, je vais débiter le compte 61241 variation stock de matière première, le montant de stock initial, comme ça, et je vais créditer le compte 3121, matière première, 55 000, libellé, annulation du stock initial. Finesse la date, on annuler la provision. Donc, on débiter le compte 3912, provision pour dépréciation des matières et fournitures, 2000 dirhams. Et je vais créditer le compte 7196, reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant, 2000 dirhams. Donc, c'est la provision à la stock initial, donc là, l'annulation. Troisième écriture, on va constater le stock final. Donc, on débiter le compte 3121 matière première, 46 000 dirhams. Et je vais créditer le compte 61241, variation stock de matière première, 46 000 dirhams. هذا تلاحظوا l'annulation العكس ديال constatation. Donc compte اللي في الديبي كاردو كريدي واللي في الكريدي كاردو في الديبي. Dernière écriture, je vais constater la provision sur stock final. Donc avec débiter le compte 61 961 dotation d'exploitation provision pour dépréciation du stock 8500. Ou je vais créditer le compte 3912, provision pour dépréciation des matières et fournitures, 8500. Donc, on fait libellé, constatation de la provision sur le stock final. Donc, là, il y a les écritures standards. Le cas الثاني ديال stock ديال produit fini. غادي débiter le compte 71 321, variation stock de produit fini. تلاحظوا بالنسبه للبرودوي فيني البرودوي اون كور برودوي انترميديير هادو الفارياسيون ستوك ديالهم كتكون في لا كلاس 7 دونك لو مونطون هنا ديال ستوك انيسيال هو 87000 درهم et je vais créditer le compte 3152 produit fini 87000 dirhams libellé annulation de stock initial كما قلنا tout à l'heure هاد produit fini ما عندناش البروفيزيون ديالو et donc غندوز مباشرة ل constatation ديال stock de produit fini. Donc غادي نعكس لي كونط نديبيتي le compte 31 52 produit fini هنا ندير le montant ديال stock final 95000 dirhams et je vais créditer le compte 71 321 variation stock de produit fini 95000 dirhams libellé constatation du stock final. Troisième écriture, on va constater la provision. Donc, on a le compte 61 961, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation de stock. On a le montant, on a 10% من stock final. Stock final 95000, نضربه في 10% يعطينا 9500. Créditer le compte 3915, provision pour dépréciation des produits finis 9500, libellé, constatation de la provision sur le stock final. Voilà, comme ça on arrive à la fin de la vidéo. ما تنسوش لايكوا la vidéo, ديروا سبسكرايب باش يوصلكم دائما جديد et à la vidéo prochaine إن شاء الله.